game 2 na sa battle for third. Midawg sa game 1 ang team Buluon. Kini game 2 na. Okay na itong one dilig diri ha sa Barangay San Roque, Hinatilan, Cebu. Sponsored niya nila ni Mayor Roy Vincent Cinco, Vice Mayor Dean Michael Cinco, SB members John Walter, Iti Joel Gornis, Abigail Miller, Rodrigo Gusarin, Wilpi Cinco, Risa Bariga, Kirby Ibo, Calvin Bilocura, Watoy Tukaw, Wilmar Pirarin, under Jongjong Makalinaw promotion, organized by boss Yanit Tohong and Mr. Explosive Jobert Barcinas. Dos 0 atong score pabor sa Team Dumanhog sa atong game to. Kini serbisyo Jadjad para ono. Jadjad mitukmod, uha pa Janlip, out mo lang tira. Ono dos. Serbisyo Jadjad. Marcel Tununil. Lah. Gibubuan nagmayong Jadjad. Gipunaan pang Chichi. Gibato sa counter ni Bibiorle, out mo lang. Iguales dos. Servisyo Jadjad. Marcel. Poko Tamaral side out mula sa team Dumanhog. Iguales dos ang atong score, iguales dos. Kini servisyo Bibiorle para 3, Bibiorle. Answered by Marcel. Lunil. Kita. Labing Lunil. Ay, iguales 3. Point 3-2. Servisyo Bibiorle. Jadjad pouring in. Marcel. Jadjad. Side out. Tres dos in favor of Team Dumanhog sa atong game to. Sa atong battle for third. Midawg sa game 1 ang Team Buluon. Para tabla ang Team Dumanhog ani atong game to ha. Marcel, side out. 3-2 ang atong score mula sa Team Dumanhog. Servisyo Janlip. Gitok mo ni Janlip. Nasound ni Jadjad. Nunil gikamang. Kani. Gisiguro na yung Jadjad. Side out. 2-3 sa to score pabor sa Team Dumanhog. Kini para iguales ni servisyo Marcel. Janlip, Marcel. Bibiorle Pictos. Buha kayo. Lah. Para. Out ball ang tira ni Marcel. Servisyo Nunil. Marcel. Bibiorle overhead. Gitan-aw na lang sa Team Buluon ng bulang Bibiorle. Din amasagang 4-2. Duha nakapuntos ang labaw sa Team Dumanhog. Overhead na sa do. Target mayos overhead dire sa Team Buluon. Ay Marcel. Buslot na naman. Butas. 5-2. Kini servisyo Nunil. 5-2 na ha. 6-2. Change court. O ang lamian nga chicharon na ang Maricel Anthony Chicharon. O na karkar best selling chicharon mga kaibigan. Mapalit ninyo sa Sangat San Fernando o sa Abunggon, Sibunga diha sa Karkar Chicharon Delicacy Store. O ang Arnoco Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, DJ's favorite Disco Mobile. O ang Infus Kids Artware mga kaibigan. The coolest clothing line in town, where the story share the art.
Okay, servisyo Nunil. Janlip. Yay, gip po lang Nunil. Buyo kag mayo sa Team Dumanhog. Otso dos. Kini para 9, servisyo Nunil. Buen. 9-2. 9. Kini para Gis. Janlip. Score. Yes, warning. Gis 2. Servisyo Nunil. Wala. Last ball. 11-2 para daog na ang Team Dumanhog para baus. Para daog sa game to. Inside. Inside. Side out bola sa Team Bulhoon. Servisyo dyan para Tris. Janlip. To Chichi. Bebe Orle. Gilabay sa gawas. Point. Tris. 11. 3. Last. Servisyo dyan. Bebe Orle. Out ball na naman. Outside. 4. 4-11. 5-11 na. 5-11. Kini para size. Nunil. Lah. Janlip. Tara. Nunil and Janlip. Kombinasyon. Out ball. Outside. Size 11. Lah. I-action Goku na ang Team Bulhoon. Bibi Orly. Jaja to Nunil. Para binatuay na ni Marcel. Out ball ang tirang Janlip. City 11. Aba, humahabol ang Team Bulhoon. Servisyo Jajad. Pasok na pasok. Nice delivery. Courtesy of Bibi Orly. Nasyak ang depensa sa Team Bulhoon. Servisyo Bibi Orly para daog na. Janlip. Para bawas niya sa Team Dumanhoga. Nunil. Agay. Spike ka ni Jadjad. Gilobong Nunil. Bungalang Jadjad, oy. Side out. Side out. Servisyo Chichi. Chichi. Binumpa sa ere. Answered by Bibi Orly. Agay. 8-11. Gamay na lang yun. Gamay na lang ang labaw. Kaya gitipak-tipakan yun sa Team Bulhoon. Side out mula sa Team Dumanhog. Another chance para idaog ang game to sa Team Dumanhog. Servisyo Janlip. Tara, Janlip. Bibi Orly. Out ball. Aba, nako. Servisyo Marcel. Gusto ni thrilling ang Dumanhog. Daugo ni ka ng thrilling ba? Mauwi thrilling og lubong kayo. Tara. Binutasan ni Bibi Orly. Side out. Bola. O para daog sa game to. Servisyo Nunil. Sharon Cunita. Kana Sharon. Janlip. Bibi Orly. Out bola sa nala. Kaya min rak-raks Nunil. Di tok mo ni Chichi kini. Allah nakaka-counter pas Jadjad. Side out. Servisyo
Janjan. Di gyud madaog-daog sa team Dumanog ang ilang 11. Ang ilang Sabado. Love na nabuslot para magyod ang ligo ni Bibi Orle. 9-11 na. Gihinay-hinay nagkamang sa team Buluon. Ang team Dumanog. Tuara gibubuan nagmayo. Warning na. Agay, Gis 11 na. Karon, warning na. 11 Gis. Nako. Namiligro ang team Dumanog. Kana dakdak. Tuara. Kapakapang depensa ni Chichi. Okay. Another chance to win game to sa team Dumanog. Bigod, hindi matapos-tapos sa team Dumanog ang game to. Law, Chichi. Lah. Bawat tira sa team Dumanog, may panagot ang team Buluon. Pumasok pa ang tirang Marcel. Aba. Palaban ang team Buluon, mga kaibigan. Palaban. Servisyo Chichi. Gis 11 ha, Gis 11. Kini para igualis na. Nonil. Janjan. Janlip. Marcel. Chichi. Okay. Out goal. Woo! Kuyaw gipatambok lang niya ang team Buluon. Ihawon sa team Dumanog. Serve, Janlip. Oh, servisyo Janlip. 2-minute chances na yun ang gihatag sa Dumanog. Kung di pa ni madaog, delikadong mapildi. Awa! Para! Pwerte na yun itong daghana. Makahiwalis, baka ha? Lah! Allah kaniya. Bibi Orle. Ay, gibalikan Bibi Orle. Smartly. Courtesy of Bibi Orle. Montik na. Tubig. Tara, tubig. Orleo. 11 Gis ang atos ko na. 11 Gis. Okay. 11 Gis. Serve, Nonel. Oh, servisyo Nonel. Janlip, Lobo. Janjan. To Janlip. Outside. Doon na naman. Aba, nako. Warning last. Okay, servisyo Janjan para 11. Gis 11 ha, para igualis ni. Janlip. Marcel. Nonel. Dah. Bibi Orle. Janlip. Lah. Kinsa kay mulunga ani. Ato ra Janjan bibundak. Bibi Orle. Agay gilabas gilabas. Igualis 11. Igualis 11. Chance of Team Buluon to snatch the game to. Gikan sa to. Para daugon ang game to. Servisyo Janjan. Bata. Kung mudaog ang Team Buluon ani, sila na ang third placer. Outside. Get. Out ball. Oh, third ang Buluon, fourth ang Team Dumanog. Third place. Gigukod ang Team Dumanog. Third placer ang third place ang Team Buluon, fourth place ang Dumanog.